नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एप्रिल मास 21 तारिख मंगलवार। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे गतकाली अक्षिमुठी अनुकूल करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कटक सीआरआरआई रे अक्षिमुठी अनुकूल करिसेंती। प्रथमे पूजार्चना एवं होमयज्ञ परे मुख्यमंत्री अक्षिमुठी अनुकूल करिसेंती। मुख्यमंत्री सह उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव मध्ये उपस्थित थिले। एही अवसर रे राज्यर चाषी को सीएम किसान सहायता राशि भी प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री। एथि सहित मुख्यमंत्री कृषि रथ एवं सीड्स ऑन व्हील र शुभारंभ करिसेंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री राज्यवासी को पवित्र अक्षय तृतीयार शुभेच्छा मध्ये जणाइथिले। मुख्यमंत्री कहिसेंती, राज्यर समस्त भाई और भौणी विशेषकर कठिन परिश्रमी अन्नदाता मानकु मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। परवर्ती खबर, नियारा ढंगरे गंजेई चोरा चालाण। मसिणा व्यवसायी नारे गंजेई चोरा चालाण करुथला बेले जणे गिरफ जनक हेले मध्य प्रदेश कुलदीप श्रीवास्तव। सूचना आकार गतकाली संध्या सुवर्णपुर जिला तरभा थाना मेंढाफांडी पुलिस पेट्रोलिंग करुथुवा समय रे बुरुडा अर्जुनपुर रास्तार तिलेईमाଳ छक निकटरे जणे मसिणा बोझईकारी लोकंकु संदेह रे अटकाई चेक करिथिला। एही समय रे मसिणा भितरकु काटी गंजेई चालाण करुथुवा सूचना पाइथिला पुलिस। मजिस्ट्रेटଙ୍କ उपस्थिति रे गंजेई सबको ओजन करिवारु ताहा 46 केजी 890 ग्राम होइथिला। एक होंडा बाइक को जब्त करने सह कुलदीप को गिरफ करी अधिक तदंत करुची पुलिस। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर कोर्ट परिसर रे आतंक। खंडा धरी गोड़ाइला युवक, जज को मारिबा को गोड़ाइला एही युवक जनक। वकिल पुलिस मिसी युवक को काबू करिसंती। परे एही युवक जनक पुलिस थाना को नेइथिबार जणा पड़िछि। किछि समय पई कोर्ट परिसर रे भयर वातावरण देखिबाकू मिलिथिला। परवर्ती खबर, छत्तीसगढ़ जसपुर जिलार नारायणपुर रतन पहली जंगल ले एक गछरे पिटी होई एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होईछि। उद्धार कार्य समय रे खुरासगड़ा गाँव जंगल रे विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होईछि। एक उद्धारकारी दल पठा जाईछि। रिपोर्ट अनुसार विमानटी भूमि ठारू मात्र 30 फुट उच्चरे उड़ुतुवा समय रे दुर्घटना घटिथिला। जसपुर पुलिस अधीक्षक आनुष्ठानिक भावे दुर्घटना संपर्क रे निश्चित करिसंती। से कहिसंती, मु वर्तमान घटनास्थल रे पहुंचीछि, तेणु वर्तमान किछि कहिबा कष्टकर। प्रकृत रे यह एक घरोई विमान बोली रिपोर्ट करा जाउछि। तथापि एथिरे केते लोक थिले से विषय रे सूचना वर्तमान अजणा। पुलिस एवं प्रशासन दल घटनास्थल रे पहुंचीचंती। एही घटना संपर्क रे पूर्वतन मंत्री तथा कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह भगत तांका इंस्टाग्राम हैंडल ले लिखिचंती, जसपुर पहाड़ रे चार्टर्ड विमान दुर्घटनार खबर अत्यंत दुखद और चिंताजनक। यह केवल एक घटना नुहे, यह अनेक परिवार आशा और भावना सहित जड़ित एक परिस्थिति। परवर्ती खबर, देशर सबुठु बड़ चश्मा कंपनी मध्यरु अन्यतम लेंसकार्ट को टिकिली तिलक संपर्कित विवाद बहुत महंगा पड़िछि। एहार सीधा सड़क प्रभाव कंपनी कारबार उपरे पड़िछि। सोमवार शेयर बाजार रे कंपनी शेयर अहेतुक ह्रास पाइथिबार देखिबाकू मिलिछि। बाजार रे कंपनी 4500 कोटी टंका स्वाहा होई जाइछि। निकटरे कंपनी एक पुराना इंस्टॉल ग्रूमिंग पॉलिसी ऑनलाइन रे वायरल होइतिला। एहा देखि समग्र देश रे कंपनी प्रति असंतोषर माहौल सृष्टि होइतिला। निजर अजब पॉलिसी को नै लेंसकार्ट को चारिआडु समालोचनार शिकार हेबाकू पड़िथिला। शेषरे कंपनी को उक्त पॉलिसी उपरे रोक लगाइबाकू पड़िछि। अभियोग अनुसार एही पॉलिसी रे कर्मचारी को बिंदी और तिलक लगाइबा उपरे रोक लगा जाइतिला, किंतु हिजाब पिंधिबाकू अनुमति मिलिथिला। एही खबर प्रकाश पाइबा परे लोकंक मध्ये कंपनी प्रति क्रोधर माहौल देखिबाकू मिलिथिला। साधारण रे कंपनी को बॉयकट करिबा दाबी जोर धरिथिला। सोशल मीडिया रे ऑनलाइन रो विरोध मध्ये सामना करिबाकू पड़िथिला कंपनी को। परिणाम स्वरूप शेयर मार्केट रे कंपनी रो शेयर मूल्य ह्रास पाइबारे लागिछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे लेंसकार्ट रो सॉल्यूशन शेयर रे 5% ह्रास देखिबाकू मिलिछि। एही कारणरू व्यवसाय समय रे कंपनी रो शेयर मूल्य सर्वनिम्न 508 टंका 70 पैसा को खसी जाइछि। कंपनी रो शेयर सकाळे 530 टंका 5 पैसा रे खोलिथिला। परवर्ती खबर, आठगड़ वनांचल को फेरिले 21 टिकिया हाथीपल। चंदका जंगल भगीपुर ठारे महानदी पार होई हाथीपल आठगड़ को प्रवेश करथिले। एते संख्यक बणुआ हाथी को देखि स्थानीय अंचलवासी मध्य भय बढ़िछि। खाद्य अन्वेषण रे हाथी माने एणे तेणे बुलुथुबार देखिबाकू मिलिथिला। घटनास्थल रे वन विभाग कर्मचारी माने पहुंची हाथीपलर गतिविधि उपरे नजर रखिथिले। परवर्ती खबर, बालेश्वर सदर ब्लॉक कसाफल मेराइन थाना अंतर्गत दुबलागड़ी रंगमाटिया रास्ता रे गोमांस पकाजिबाकू केन्द्र करी सोमवार उत्तेजना देखा देछि। प्रतिबाद रे स्थानीय लोके और बजरंग दलर कर्मी
टायर जाली रास्ता अवरोध करिसंती। उत्त्यक्त लोक दोषीଙ୍କ विरुद्धରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ଏସଡିପିଓ ମାନସ ଦେଓ, ମେରାଇନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମିରେଖା ମହାଲିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋମାଂସ ପକାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏକ ବସ୍ତାରେ କଟା ଗୋରୁ ମୁଣ୍ଡ ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଇସ୍ପାତ ସହର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏପରିକି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 45 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରଜେଶ କୁମାର ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ 6 ଜଣ ଏସପିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 51 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏଥିସହ 9 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, 800 ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡିଆଇଜି ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିକାଲି ଚୀନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଯାହା ଗୋଲ୍ଡ ଏଟିଏମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମେସିନଟି ଏକ ଏଟିଏମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଜମା କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଚୀନର କିଙ୍ଗହୁଡ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମେସିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ମେସିନ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ଭିତରେ ତରଳାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ମେସିନରେ ଅତି କମରେ 3 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା 50%ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମେସିନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ବାହାରେ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି। ଏକ ଭଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା, ନୂଆ ଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଓଭରସିଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 125ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏବଂ ଯଦି ସିଟ୍ ବାକି ରହେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଧା ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ପଛରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ନକଲି ଫଟୋ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ରଖି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଏସ ଚେଞ୍ଜର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବର ଓ ବରର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା କାରବାର ଏବେ ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଜାଲ କାରବାର କରି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନୂଆ କୌଶଳରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବର ଓ କନ୍ୟା ଖୋଜାର ଅନଲାଇନ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଅନଲାଇନ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଉଠାଇବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ଫଟୋ ଦେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ଠିକଣା ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀମାନେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଜାଲ କାରବାର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇନ ବୋର୍ଡରେ ଢାବା ହେଲେ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଲଗା କିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପରସାଯିବା ବଦଳରେ ହେଉଥିଲା ମଉଜ। ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ। ଢାବା ଭିତରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଢାବା ମାଲିକକୁ ତ ଗିରଫ କଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି। 3 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଧାଙ୍ଗେର ଜୟଦୁର୍ଗା ଢାବାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା। ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଧାଙ୍ଗେର ଜୟଦୁର୍ଗା ଢାବାରେ ଦେହ ବେପାର ଚାଲିଥିବାର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହା ସହ 3 ଗ୍ରାହକ
ढाबा मालिक और तांको स्त्री को पुलिस गिरफ कर सूचना मिली। रेड समय आपत्तिजनक सामग्री नगद 26,260 टंका, 2टी मोटरसाइकेल, 6टी मोबाइल फोन और विपुल परिमाण मद जबत करिछि ग्रामांचल पुलिस। परवर्ती खबर, स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता प्रदान करथिला बोली घोषणा करने को दायर एक जनस्वार्थ मामला को सुप्रीम कोर्ट खारज कर दैचंती। आवेदन रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र भाव घोषणा करने एवं 21 अक्टोबर 1943 आईएनए रो प्रतिष्ठा दिवस एवं 23 जनवरी 1897 तांको जन्म वार्षिक को जातीय दिवस भाव पालन करने को दाबी करा जायथिला। सीजेआई एही आवेदन को खारज कर दैचंती। प्रधान विचारपति सूर्यकांत अध्यक्षतार गठित खंडपीठ उल्लेख करिछि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संपर्क में समान आवेदनकारी द्वारा दायर करा जायथिबा समान जनस्वार्थ मामला को कोर्ट पूर्व खारज कर सारिछंती। सेतेबेले सर्वोच्च अदालत मंतव्य देइथिले जे एपरि प्रसंग न्यायिक समीक्षा परिसर बाहर एवं उपयुक्त कर्तृपक्षों सम्मुख में उठाइबाकू हेबो। परवर्ती खबर, आईपीएल 2026 रे चमत्कार प्रदर्शन करथुबा आरसीबी रो किंबदंती बैट्समैन विराट कोहली आईपीएल मझिरु समय बाहर करी कोहली स्त्री अनुष्का सहित अक्षय तृतीय प्रेमानंद जी महाराज आश्रम परिदर्शन करिसंती। उभय प्रेमानंद जी महाराज राधा केळीकुंज आश्रम परिदर्शन करथिले एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाइथिले। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज आशीर्वाद पाइबा पई वृंदावन आश्रम परिदर्शन करथिले। सेठारे सेमाने महाराज जी आध्यात्मिक आलोचना रे अंशग्रहण करथिले। सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिबा एही वीडियो रे दंपति भक्तंक मध्य रे बसी शांतिपूर्ण भावे गुरुंक प्रवचन सुनुथुवार देखा जायथिला। बिरुस्का अक्षय तृतीय रो विशेष अवसर रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग दैथिले एवं भक्ति सहित आशीर्वाद ग्रहण करथिले। एही समय रे किंग कोहली एवं अनुष्का बेकरे तुलसी माला पिंधिथिबार देखा जायछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज पई खबर एतिकी। नमस्कार।